Nimbag nagsapati amin kakabsat. Kita dito'y Sunday school tayo. Kita na nalpas tayo jay we are reformed in the last Sunday. So ag-move tayo jay class number 7. We are Baptist Church. So ada iti talo nga pinaka-identity iti may nga Reformed Baptist Church. Muna, we are evangelical. May kadwa, we are Reformed. Kahit tayo nga maawatan, anya ti kaya nasawan jay Reformed, kahit iso di jay inadadal tayo, idi manu nga Sundays nga naglabas. Kita kitain tayo may iti point nga ijay identity tayo may as Baptist. Yeah. Dahito yung liberty of conscience, kita na-cover tayo, idi last, gaputa ti amo ket nalpas de last nga lecture iti reform. Miso nga na-discuss tayo jay liberty of conscience. Kita tatagarod, ag-resume tayo ijay congregational church government. Iti dahito yung part 1 iti lesson tayo. We are Baptist. Ket iti cover tayo dito is liberty of conscience, congregational church membership, and regenerate church membership. So, dagito'y dagijay kuna tayong distinctives of a Baptist church. Dito'y tayong mailadawan no anya iti may nga Baptist church. Yeah. So, kumuna ket jay natibker nga stance tayo iti liberty of conscience. And then may kadwa, congregational church government. Isu ti adalin tayo tatang agsapan. Ipalubos ti Apo ket i-cover tayo pa dito regenerate church membership. So ado iti denominations nga nagbalin nga product iti Protestant Reformation. Idi 18th century ket makita tayo iti rugi nga panag ruwar iti adu nga denominations. Do idi pa lang 1600s nga addan iti Baptist ang dagijay dadduma ken panag-adu iti denominations ket makita tayo nga rinumuar dagitan iti 18th century. So anyamot iti tatanga panawin tayo anya iti distinctive anya iti naidumaan iti Baptist akas maysa nga Protestant denomination. Yeah, so ada dagitoy points nga nagbalin nga the distinctives iti Baptist throughout iti adu nga tawen. Manipod pa lang iti panagrugrugi dagiti Baptist fathers tayo. Umuna kita again the liberty of conscience which is na adal tayo daytan idi. And now we are going to resume iti congregational church government. Kas ano nga may gobyernuan iti simbaan iti Baptist. Iti proposition tayo ket congregational church government. Iti may isang friend ko last week nga nag-post iso na jay Facebook da jay Palawan, may iso na nga pastor jay Palawan. Kita in kabil na ijay, the Baptist distinctives. Ket iti in may in highlight na is the congregational church government of the local Baptist church. Ket iti challenge na ijay because of the current state of Baptist churches in the Philippines. Ket haan nga makitan jay congregational church government. Ibagbagada lang nga haan nga makita ijay experience ken biag iti local church. Iti makikita tayo ket
may isa nga autocratic nga klase iti government nga ilimliming da ijay may isa nga term nga kunada nga theocratic form of government. Dinay da iti congregational church government, which is daytoy kabsat iti may isa nga distinction iti Baptist from other denominations nga nagapu ijay Protestant Reformation. Yeah, so it is therefore timely and very important for us kasas may isa nga church ni Apo nga subdian ken maawatan tayo. Yeah, iti principle iti congregational church government. Okay, so iti makita tayo nga nalawag ti scriptures. So nga dagiti forefathers tayo ket by conviction ket inlawag da ken tinakderan da daytoy nga panakaawat may panggap iti church ni Apo tayo panangi gobyerno iti church ni Apo tayo nga Hesukristo. So makita tayo dito yung London Baptist Confession Article 26 paragraph 7. Panatoy, to every church gathered in this way, conforming to Christ's mind as declared in His word, He has given all power and authority that is in any way necessary to conduct the form of worship and discipline that He has instituted for them to observe. He has also given them commands and rules to use and carry out that power rightly and properly. So, iti may sagarod nga backbone, iti daytoy nga conviction, iti congregational church government is the individual authority that God has granted to every member of the church. Iti bawat membro iti church ket inikan ni Apo kuna natoy He has given all power and authority that is in any way necessary to conduct the form of worship and discipline. So iti tumunggal Kristiyano garud keta addaan tayo iti inted ni Apo nga otoridad nga agdayaw kanyana ken mangi tandudo iti panagbiag tayo akas may isang parte iti simbaan ni Apo tayo nga Hesukristo. So dayta nga banag iti backbone na daytoy. So nga iti may isang application na daytoy iti karit tayo iti bawat member iti Baptist Church ket tumunggal may isa kada tayo ket maadalan iso ti tarigagay tayo maadalan tayo iti pamati iti doktrina iti sasaw iti Apo adadi maturity tayo nga na espirituan apay gamin iti tumunggal Kristiyano nga membro iti local Baptist Church ket parte isuna iti panakaigobyerno jay simbaan ni Apo tayo nga Hesukristo. Yeah. So nga adadi kunada nga ignorance is a bliss. A bliss for some. Yeah. A bliss for those who rule. So ti may nga makita tayo ijay churches tata, even Baptist churches nga awan iti makita nga consistent ken defined nga mission iti pulpit to educate the people of God, to grow them in their knowledge of the grace of God. Yeah. Limited lang iti amuda. Yeah. Ag soul winning, ag tithes, yeah. Ag faithful iti amin nga services. Di lang agrikrikos iti teaching and preaching iti church. Yeah. Umanay kanu di jayen, di lang iti para kadagiti Kristiyanos. Nukas jay lang iti panakaamu dagiti Kristiyanos kas anu dangay nga makibilang iti panangi-govern iti church niya po tayo ng Hesukristo. Awan. Because the rule or the right or the power to govern the local church only belongs to a few or to one. So that
worst nga kasasaad kabsat. Dayjay autocratic nga form of government. They panag-rule iti may isang tao. So hanga kasjay iti conviction iti Baptist. Iti pudno nga Baptist ket congregational iti church government na. Congregational iti church government na. So anya iti biblical evidences tayo ditoy. Matthew chapter 18 verse 17 to 18. Matthew 18, 17 and 18. Okay, so basahin ito kunana. If he refuses to listen to them, tell it to the church. And if he refuses to listen to the church, let him be to you as a Gentile and a tax collector. Truly I say to you, whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven. So there is the keys of entry and exit into the church. Yeah, the Roman Catholic and even Augustine went kita simobrada ijay panakaawat da iti application iti keys nga daytoy in applying it to the kingdom at large, jay spiritual kingdom ni Apo. So nagbalin nga jay church isu ti spiritual kingdom ni Apo. Haan kabsat, the church is a product of the kingdom, the spiritual kingdom of God. Ngem adda iti mas defined nga panang i-apply ni Apo. Iti daytoy key. Dito'y Matthew chapter 18, and this is a principle of the kingdom, and of course daytoy ket na-apply mo lang ijay church ni Apo tayo nga Hesus Kristo. And makita tayo kabsat nga iti local church ket maysa nga congregation nga defined iti membership na. Adada iti umunig ken adada iti rumwar, adada iti maikat. Nya kunana no nya iti bind you will be bind in heaven, no nya iti malose you will lose. Yeah. It will be loosed also in heaven. Kunana, so speaking kabsat iti church discipline, the church has the authority to excommunicate. Ijay mang loose iti may isang individual, ijay membership na, ijay unig iti church. So very clear daytoy kabsat. May panggip ijay church ket adda iti na i-membro ken adda iti maikat. Ijay iti membership. So nagapuana di power nga mang execute iti daytoy. It is in the church. In the church. Dati ket inted niya po ijay church. And then 1 Corinthians 5 4 to 5. 1 Corinthians chapter 5 verse 4 to 5. Again, disciplinary issues. 1 Corinthians 5 4 to 5. Basahin ko na. When you are assembled in the name of the Lord Jesus, and my spirit is present with the power of our Lord Jesus, you are to deliver this man to Satan for the destruction of the flesh, so that his spirit may be saved in the day of the Lord. So what authority? Again, the gathered church, the congregation, yeah, the body. So han nga may isa lang nga tao tiyag decide para ijay disciplinary measures nga aramiden iti church, but the body, the church. And then Titus chapter 1 verse 5.
Local elders should be appointed in every town. Titus chapter 1, verse 1 to 5. Ano to? This is why I left you in Crete, so that you might put what remained into order and appoint elders in every town as I directed you. So, Jay, bawat town, bawat places where there are local gatherings of Christians, kahit ada iti ma-appoint nga elders. Yeah, and iso ti trabaho ni Titus. Panatulungan dagi jay local congregations to appoint elders in the church. Yeah, and nakita tayo niya jay need iti maturity iti Christians. Yeah, because adda iti very important nga part da ijay biag iti church. Yeah, no dagiti agad gather nga congregation ket haanda nga spiritually minded, mabalin nga agpili da iti elders iti church, babaen ijay carnal nga aspirations da, ijay fleshly nga desires da, ket mabalin nga mangikabil da ijay church, iti maysa nga elder nga haan nga spiritually qualified. Yeah. So very important iti maturity iti members because of these duties. Gapo kadagito yung authority nga inted ni Apo iti congregation. Yeah. And then Revelation chapter 2 and then chapter 3. Ito yung basahin ni Giant tidug. But each church is addressed presuming its independent power and responsibility for its own affairs. So it's very clear, di ba? No idil ni Apo dagijay churches nga dagitoy, 7 churches of Asia. Ket ididil na isuda nga adda-anda iti authority nga ni-entrust kanyada. Yeah? Adda-anda iti authority nga inted ni Apo kanyada as a local church. They are not represented by other congregations, but they themselves as a congregation. And of course, jay accountability da, ijay inted ni Apo nga karbingan kanyada, kita singiran mo lang ni Apo Diyos, kanyada as a church, sa local church. Yeah, so, dagitoy nga text kita natibker kinalawag unay nga pangkitaan nga iti government iti church keta babaen ijay gathered defined nga congregation defined membership nga congregation nga maadadalan iti sasao ni Apo. Dayta point na daytoy. The gathered church has in its biblical exercise the power of Jesus Christ. So nga every individual member of the church is encouraged to grow. Masapol nga grow tayo iti pamati. Gamin jay authority nga inted ni Apo kada tayo as individual member of his church. Kita hante ko mang i-take lightly. Hante ko mga i-disregard. Gamin otoridad ni Kristo daytoy, panakabalin ni Kristo nga inted nakin ka, akas may nga membro, ijay church. Yeah? So nga, daytoy iti backbone, iti congregational church membership. Yeah? Han nga naited daytoy iti may salaeng individual who governs the church, but into every member of the body, every member of the local church. So in application, there is no authority above the local church in its church mandate. Awan iti dadumang otoridad, ijayan ti local church in its church mandate. Of course,
The Lord Jesus Christ is the head of the body, the church. Apart kanya puti nga Yesu Kristo nga active and working by the Holy Spirit iti individual members of the church awan ti duma nga authority. So there is no super body. Awan iti pag-agto ito'y magisterium. Awan iti magisterium tayo. Awan iti Supreme Council nga mang-decide iti matters iti church. Awan iti kasjay. Awan iti Mother Church. Kasi iti makikita tayo ta. So nga, adajay kunada nga trend iti building kingdoms. Nga iso ti may isang accusation da kanyak idi yung kunak awan siguro ti personality nga kasjay. Hangko kaya nga ag-govern iti churches. Kung nada mo, pimanaw lang dahi tata, kaya't na nga aramid ti sarili na nga sarili na nga kingdom. Kung nga, awan sa ti personality ti kasjay. Yeah, kung kaya nga ag-rule iti churches. Yeah. Ngem, of course, ijay nature kung iti church government tayo kitaan nga kasjay. We deny iti Mother Church rule. Basta gamin ti dati may isang pastor nga na pa ni Jay Baguio. Ket dati pa na isettle nga problema di may isang local church. Hanapay nga na-addressan di problema kaya't na nga i-embrace di member di pastor na. Embrace your pastor. Talagang with the military command. Yeah. Talagang out of his will ket masapul na nga i-embrace di pastor na. Yeah. Haan nga na-settle jay point of contention. Yeah. So kasi ti itsura ti Mother Church adu ti mang practice ti kastadata. Awan iti supreme official like Pope and archbishops awan iti kasjay iti local church. Can of course no state government. Yeah, for example, the Church of England, iti highest office iti Church of England is the king. Yeah, yung king. Siya yung pinakamataas. Sa Roman Catholicism, yung Pope ang naging pinakamataas. Yeah. Sabi nila hindi pwedeng mapagkatiwalaan yung political leader kasi hindi siya theologian. So dapat yung Pope. So yung Pope na yung pinakamataas. Pero sa England, yung king. Yun yung pagkaiba ng dalawang state churches na ito. So we are going to also make our constitution, and gamin dito yung may isang banag kit may panggap ni church government, it will be in our church constitution. No, apay nga ada dito yung church constitution tayo, dito iti gumapo, dito iti background na. Let us learn from the church constitution of the Christ Covenant Church. Constitution number 3, kasto iti bagada. We acknowledge no ecclesiastical authority other than our Lord Jesus Christ, who is the head of the church, in Ephesians 5:23, and who directs the affairs of the church through elders chosen and appointed by the common suffrage of the membership. Sa Acts chapter 14, Titus, and Hebrews. The elders themselves at all times and in all their activities are subject to the authority of Holy Scriptures and are answerable to God.
The church may cooperate with other like-minded churches in matters of mutual interest and concern, and to formally associate with such churches. We may seek the assistance and counsel of these churches in matters of special concern to us, but the decision of no other church or group of churches shall at any time be acknowledged as binding on this church. In Acts chapter 14, 21, 23, and Titus chapter 1, verse 5. The reason nga kuna ni Apostle Paul kani Titus, you are to appoint elders in every congregation in different places in Crete. Kaya nangasawin bawat localized gathering nga dagijay ket isudat ti ag-decide, yeah, kadagijay concerns da, yeah. So iti orasen, it's already 10. I-cover tayong datoy, but before we go to Regenerate Church membership, baka natiket yung tamagin, Kamsa. Any question in congregational church government? Niwan ng team. Regarding the first discipline, 18 pa rin. Much, I think. Uri ba pag-uri na regenerate, di tao mga panit. Isa din na tayo church. Actually, kuya, kung bakit po i-excommunicate yung isang member ay the church is already convinced of his unregenerate state. Kasi pag in-excommunicate po ang isang dating member ng isang church, yung tao na yun will be already considered as a heathen, unconverted, unregenerate. So, ag subli iso na ijay state nga, iso na ked subject for evangelism. So, What will we do then? No, kasi nga agad differences in the pamati within the church na kasi nga the church elders and church leaders figura tayo may sa mga tao na responsible. Kaya nila may patindi. doctrinal po. Kung ti issue, doctrinality issue. Yes, sir. Yes, So, no doctrinality issue, no yang specific nga issue nga ta. Basta no doctrinal nga issue ket ka heretical. For example, the issue nga iti may sa mga tao ano matus na iti Salvation na. DJ ket ko non-evangelical talaga diyan nga position, that is heretical. Kasi yun ang position ng Roman Catholic. At kaya nga tayo umalis sa kanila kasi ganun ang pananaw nila sa kaligtasan. At dinefine natin na hindi yon ang katuruan ng salita ng Diyos. Isu nga no adaman iti kasjay ket talaga nga ground for excommunication. Nuhan nga agrekant. Nga agrekant jay may isa nga member iti church nga talagang iti pamati na kita isu na ti mangisalakan bagina. Kasi gamit ti result na di jayan no malus mo ti salvation mo kaya nga sawin sikan ti mang salakan ti bagi mo. So kasi talaga so nga gospel issue talaga daytoy so subject for excommunication. No agbabawi by proper nga correction ket ma-restore. Okay, guys. Proper bang excommunication of the IDT? Nung excommunication sa the IDT na No
kurang pa nakaawat na makita tayo di ay kasi madinang madependaran. Ngem no dependaran na by verse talaga nga iso ti conviction na nga iso na ti mga isalakan ti bagina heretical di ay. So it's more than heinous. It is heresy, and heresy should be excommunicated from the church. Follow up na rin sa ako the example niya, Pastor. What if the local church nga ayan ito itikit? Handang mamati ito yung hindi na siya man na-regenerate ng tao. Haan na mapukaw ti salvation na. Handa mamati dyan, hindi standards. So, stand to iti once na na-regenerate the tao, haan mo mapukaw because permanent taking eternal life tayo. Christ is sufficient for us, then iti teaching tayo. So, I excommunicated myself then from that church. I cannot speak one for any other church, but it's their duty as a local congregation to stand for their conviction, for their doctrine. So, as a member of that church, you have your Christ-given authority to reprove the church from error. At madida nga kayat talaga, kayat nga dinggin iti sasaon ni Apo, then it's truly iti mayat nga decision to look for a church that stands iti sasaon ni Apo. At iti may advice ko ti kasi. Siguro, Pastor, kasi napantay kami ng church discipline. Ilawag kasi kung apay pa kailangan na ma-discipline at the church discipline regarding heresies and other matters. Hindi yung purpose na bigay na naisa at ito yung mag-create. So, iti purpose iti church discipline is for for the purity of the church, for the sanctification of the church, and for the growth of believers, for the health of the whole body. Yan ang pinaka-purpose ng church discipline. So nga, iti heresy, kithaan nga matolerate ijay unig di church, because iti description ni Apostle Paul iti heresy kasla nga kagat iti animal nga adati naganatan adati yung aso, kagat ng aso, infective, adati rabies na infective yan. So the church practices discipline, especially iti heresy, iti church maprotektaran from heresies. And dagijay crimes, heinous crimes, moral issues, dagitoy subject na for correction still in 1 Corinthians and 2 Corinthians, for the purity of the body, for the example of the saints, the believers. Ngem no iti believers agbabawi da, iti nagkamalian da or nagbasulan da, ma-restore them ilang ijay membership da iti local church. So yun ang purpose ng church discipline. Again, dayjay rooted ijay authority nga inted niya po tayo nga Hesukristo iti tumunggal maysa nga Kristiyan. Dati karbengan tayo nga mga itakder ijay pagarian ni Apo.
Dapat iti question, Kabsat? Siguro no next tayo ng Sunday nga i-cover ato yung Regenerate Church membership. Yeah. Sa natadog ti time tayo. At dapat question pa? Any question more? Any more question? Bago tayo nga ag-pray. Kasano nga met no elder tinagbasol. Kasano met no elder tinagbasol. So, it's either heresy or moral issues. So, no elder tinagbasol, dati prescription nga inted ni Apostle Paul, ti kasta nga issues. Sa dati witnesses, 2 or 3 witnesses, nga mga firm, medjay nagbasulan, nagkamalian, iti may nga elder, keta masensure iso na. Ijay ayan iti nagbasulan nga. Tatano, the elder keta, of course, the elder ket may katisunan ijay office. Kaya po ijay. No, nagbabawi iso na, repent iso na ijay nagbasulan na, ma-restore lata iso na ijay membership na ijay church. Ngem no haan, of course, keta subject iso na for excommunication. So, kasjay iti adati special nga attention nginted ni Apostle Paul ijay for the protection of elders also. So nga kuna nga masapol nga ada iti firm nga witness. Yeah. Iti anyaman nga allegation against an elder. Nothing may isa mga elder pastor to kasjay na group and then nagbabawi iso na. Ano na balik iso na mga restore iti eldership mas dito yan the church kung naman no moral issue na uwin. Ngem I think no doctrinal no ag-amend so na kita mabalin. Mabalin nga nagkurang lang iso na iti panagadal. Ngem no i-amend na ti mabalin nga nagkurangan na iti doktrina kita mabalin ta. Jay siguro jay church ti mangted den ti babaen iti wisdom nga ited ni Apo ti church no mano nga kasano iti panaka-restore na masapol nga i-prove na pa iti bagi na consistently in doctrine, growing in the knowledge of the grace of God, and then mabalin manin nga may restore. Okay, so awanin ka sa. Okay, so no awanin kita pray tayo garuden. Let's close in prayer. Lord, we thank you for this wonderful moment that you have given us and giving us an open mind and heart nga mang-awat kadag ito'y Apo nga very important nga matters iti pamatimi kada kayo. And we are begging your mercy and grace be upon us, O Lord, to establish us as a local Baptist church nga firm kadag ito'y Apo nga convictions dawatin mi Apo nga mabaen iti parabor mo kita mausar na gito'y tano iti bagi ni Apo mi nga Jesucristo kita agtignay ken may parang Apo Dios kadag ito'y nga luglugar nga nang kabilam kada kami Apo. Kita agyamang kami iti dawat ken kanaragmi tinagan ito ni Jesucristo. Amen. Amen.